Kevin, and I have hemophilia. Dah bagi masuk dah. A rare lifelong bleeding disorder. It is caused by missing or low levels of certain clotting factors. Clotting factors are in your blood and stop you from bleeding by making a clot. For kids with hemophilia like me, something as simple as a fall at recess can cause bleeding into a joint, like a knee or into a muscle. But how does the blood normally clot? In people without hemophilia, the body works hard to prevent bleeding from regular day-to-day activities or when we get hurt. When there is a bleed, the body knows to kick into action. Sticky platelets are the first to show up and rush in to stop the bleeding. But platelets can't fix it alone. They need clotting factors to help make a strong clot. Clotting factors join to form a strong mesh made out of something called fibrin. This is what the final clot is made of. Working together, platelets and factor help to form a clot to stop the bleeding and allow you to heal. But when kids have hemophilia, they're missing an important clotting factor. Missing one of the clotting factors can cause the blood to not clot like it's supposed to. In hemophilia A, factor 8 is low or missing. In hemophilia B, factor 9 is low or missing. Without the important clotting factors, Hi, I'm Kevin, and I have hemophilia. Dengar. Lifelong bleeding disorder. It is caused by missing or low levels of certain clotting factors. Clotting factors are in your blood and stop you from bleeding by making a clot. For kids with hemophilia like me, something as simple as a fall at recess can cause bleeding into a joint, like a knee or into a muscle. But how does the blood normally clot? In people without hemophilia, the body works hard to prevent bleeding from regular day-to-day activities or when we get hurt. When there is a bleed, the body knows to kick into action. Sticky platelets are the first to show up and rush in to stop the bleeding. But platelets can't fix it alone. They need clotting factors to help make a strong clot. Clotting factors join to form a strong mesh made out of something called fibrin. This is what the final clot is made of. Working together, platelets and factor help to form a clot to stop the bleeding and allow you to heal. But when kids have hemophilia, they're missing an important clotting factor. Missing one of the clotting factors can cause the blood to not clot like it's supposed to. In hemophilia A, factor 8 is low or missing. In hemophilia B, factor 9 is low or missing. Okay. Mak dapat masuk. Alhamdulillah. Penting nama dia tu. Tidak ke topik. 4 bulan. It comes in Bulan different bulan ni baru nak masuk 4 bulan. Malam ni baru makan tu. Nombor 4. moderate or severe. Ambil yang 270. 270. tak berbeza tu guys. Kan yang kan tahu mana yang Macam mana senang buka ni? Boleh kan? 70. aku dah dah boleh masuk oi. Bulan dah. Diri.
Masa ada peluang. Wah, awak tak payah. Awak macam mana tu? Kita akan bermula sebentar lagi. Boleh dengar suara saya? Boleh. Sementara tu kita nak minta semua mutekan mikrofon ya untuk memberi laluan kepada moderator. Ada terima sampel data HCG saya tadi tak? Sana. Okey, sekarang selepas berakhirnya video ni, kita akan serahkan terus kepada Puan Rosni binti Roslani selaku moderator untuk hari ini. Ini, Kalau ada attendance kasih anak dulu. Hemofilia. Saya terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya alu-alukan semua barisan Exco KKJTMP, pasukan kurus setia yang bertungkus lumus dalam menjayakan webinar pada petang ini dan seterusnya rakan taulan sejawat di seluruh pelosok tanah air. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya dapat kita bersama-sama mengikuti webinar sebuah perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah kita sebentar lagi. Saya, Rosni Roslani selaku moderator anda pada petang ini. Tanpa mengurangkan sedikit pun rasa hormat saya pada semua yang hadir pada petang ini, saya mohon semua untuk sentiasa menutup mikrofon suara di talian masing-masing untuk mengelakkan gangguan bunyi sepanjang webinar ini berlangsung. Kerjasama anda semua amat saya hargai. Untuk perhatian semua, sesi soal jawab dibuka di penghujung webinar kita nanti. So, simpan dulu soalan-soalan di sepanjang perkongsian ilmu ini. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, suka untuk saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, iaitu Puan Aqilah Nabilah binti Suliman. Sedikit latar belakang Puan Aqilah merupakan lulusan diploma Juru Teknologi Makmal Perubatan dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kuala Lumpur dan pemegang ijazah sarjana muda kelas pertama Teknologi Makmal Perubatan yang kini lebih dikenali sebagai Sains Bioperubatan. Beliau kini bertugas di unit Hematology Hospital Pakar Sultanah Fatimah Puan, Johor. Tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh hormatnya menjemput puan penceramah kita untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada
tetamu-tetamu partisipan yang hadir pada petang ini walaupun sedang bekerja tetap meluangkan masa meminjamkan dua belah telinga untuk saya menerangkan pembentangan mengenai the royal disease. Okey, semua boleh nampak ke saya punya skrin? The royal disease yang ada gambar king and the queen. Nampak Okey, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita mulakan the royal disease. Okey, apa tu the royal disease? Kalau di Malaysia kita ada cerita mahsuri di mana darah dia berwarna putih, tetapi the royal disease bukanlah mengenai darah berwarna putih ataupun berwarna biru, tetapi the darah kita sendiri. Okey, apa itu hemofilia? Hemo adalah darah. Filia adalah suka. Kalau kita gabungkan maksudnya suka berdarah. Itu bermaksud seseorang itu ada masalah dengan apabila berlaku pendarahan susah untuk berhentikan darah tu. Macam orang yang normal, darah dia akan berhenti seketika sahaja dengan bantuan platelet. Tetapi untuk orang hemofilia tidak kerana kekurangan faktor. Faktor koagulasi lah. Okey, mari kita masuk ke sejarah terjadinya hemofilia. Okey, saya akan terangkan slide saya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dua bahasa. Hemophilia is known as a royal disease due to spontaneous mutation of hemophilia gene that occurred in Queen Victoria of Great Britain, who became Queen of England in 1837. As she was a carrier which then later passed down to her offspring, one of her sons had hemophilia called Lippert, while two of her daughters were carrier called Alice and Beatrice. In those days, the royal family of many of the nations of Europe were married into each other families, such as Alice's daughter, who was carrier, married to Russian royal family. So this caused several generations of royalty to become affected by the hemophilia gene. The most famous being Alexis, son of Alexander and Nicholas, sis of Russia. So di atas ni adalah family tree Queen Victoria, di mana pada tahun 1837 di England mereka ingin mengekalkan tahta mereka di dalam keluarga mereka saja. Mereka tak nak tahta tu terjatuh kepada orang lain. Jadi mereka menggalakkan perkahwinan di dalam keluarga. Dan disitulah berlaku mutation dan berlakunya hemofilia yang terjadi pada awalnya Queen Victoria sahaja dan kemudian pass down to her children. Okay? Okay, apa itu hemofilia? Hemophilia is a congenital coagulation disorder usually inherited in which blood fails to clot normally at the site of wound or injury because of a deficiency or abnormality one of the clotting factor. There are many types of hemophilia. The most common one is hemophilia A, which is factor 8 deficiency, also called as classic hemophilia. So, macam keluarga Queen Victoria tadi, yang terjadi pada mereka adalah hemophilia A. Alright. Kemudian kita ada juga hemophilia B, iaitu factor 9 deficiency, also known as Christmas disease. Hemophilia C, which is very rare, factor 11 deficiency, called as Russell disease. Parahemophilia. Okey, kalau macam hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C, dia terjadi dekat intrinsic pathway. Parahemophilia ini berlaku di factor 5, iaitu di common pathway, also known as the orange disease. Dan seterusnya adalah acquired hemophilia. So, acquired hemophilia ni bukanlah congenital tapi dia didapati, okay? Hemophilia generally affect male on maternal side as they are X-linked recessive traits. However, both factor 8 and factor 9 gene are prone to new mutation, as many as 1 per 3 of all cases are the result of spontaneous new mutation where there is no prior family history. Okay, so what is acquired hemophilia? Macam tadi cakap, hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C, parahemophilia tu adalah congenital, ini adalah acquired.
So acquired hemophilia is a rare disorder but potentially life-threatening blood disorder that occur with no personal or family history of disease related to clotting or coagulation. So acquired hemophilia is associated with medical condition such as malignancy, autoimmune disease, liver failure, vitamin K deficiency, infection and drug. Okay, apa kena mengena vitamin K deficiency dengan liver failure? Okay, mula-mula terjadinya failure. Apabila berlaku liver failure, vitamin K ini adalah dependent coagulation protein yang disintesis di liver. So vitamin K ni akan help in blood clotting and it is very essential in coagulation factors such as factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. So bila berlakunya liver failure, vitamin K tak dapat disynthesize dan situlah berlakunya acquired hemophilia selain daripada pengambilan drug ataupun malignancy happen. Alright? So in acquired hemophilia, body produce antibody known as inhibitor that attack clotting factor. Most common factor is factor 8. So apa tu inhibitor? Inhibitor tu adalah antibody. Contoh kita ada factor, so antibody iaitu inhibitor tu akan bind dekat kita punya factor menyebabkan factor itu tidak boleh berfungsi. Okay, itu adalah inhibitor. Next, what is X-linked recessive inheritance? Okay, every human has 46 chromosome, 23 pairs lah. So 22 pair is autosomal and one pair at the 23rd part is the sex chromosome determine the sex of the baby, where XX is a female which can be the carrier and XY is the male which is the patient with hemophilia. Okay, this disease caused by abnormal on X chromosome. Hence, a male only has one chromosome. He then inherits an X abnormal chromosome from his mother and develop the disease. On the other hand, a female does not develop the disease as she inherits an abnormal X chromosome as the parent, so as long as her X chromosome is normal, she will be a carrier. Okey, jom kita tengok dekat gambar kromosom ni. Ini adalah jumlah kromosom normal untuk semua orang yang normal, okey? So, kalau kita kembali kepada kelas genetik, okey, kalau orang tu ada kekurangan di kromosom 5, dia akan develop penyakit Chiducha syndrome. Kalau ingat, kalau siapa suka tengok TikTok, tengok Nelisa, dia ada adik, Chiduchat yang ada mengalami Chiduchat syndrome. Dia ada crying syndrome And then kalau orang tu ada trisomy at 13, dia akan ada Patau syndrome. Okay, Patau syndrome tu dia akan berlaku cliff of the lips and then dia akan ada extra fingers. Okay, kemudian kalau orang tu ada juga masalah dekat kromosom 18. Kromosom 18 tu ada 3, dia akan ada Edward syndrome dan yang paling terkenal lah kalau dia trisomy kromosom 21, dia akan develop penyakit Down syndrome. Okay, itu kalau dekat autosomal yang ada 22 pair of kromosom tu. Kalau dekat X dengan Y tu, dia akan ada dominant and recessive. Sekarang kita akan cerita X-linked recessive. So X-linked recessive ni selalunya kena dekat lelaki. Okay, apa beza X-linked dominant and X-linked recessive? Dominant tu adalah kalau orang tu perempuan, contoh perempuan akan ada X, 2X. So kalau satu X tu dah abnormal, dia akan automatic kena penyakit tu. Contoh penyakit X-linked dominant adalah Fragile X. Walaupun satu je X dia yang abnormal, dia akan terus kena penyakit. Okay? Tapi kalau X-linked recessive, masuk recessive tu, dia perlukan dua X untuk dapat penyakit tu. Kalau satu saja X yang terinfeksi abnormal, satu sahaja X yang abnormal, dia akan menjadi carrier. So, antara penyakit X-linked recessive selain hemophilia adalah daltonism. Okey, apa daltonism tu? Color blindness. That's why banyak lelaki yang kena color blindness. Tak tahu warna traffic light tu hijau ke merah ke. Okey.
Lepas tu G6PD deficiency. That's why banyak lelaki yang kena di G6PD deficiency and also albinism. Albinism kita tengok ada juga perempuan yang kena. Itu mungkin dia inherit both X yang abnormal lah. Dan selain tu ada Duchess muscular dystrophy and X-linked agammaglobulinemia. Alright. Kemudian ini adalah etiologi untuk kes hemofilia. Okey, ini adalah senario yang pertama di bahagian kanan kiri saya. Kalau seorang bapa itu adalah normal dan mak adalah carrier, dia akan menghasilkan 50% anak yang normal dan 50% anak yang ada hemofilia. Manakala untuk perempuan pula dia akan mengalami 50% yang normal dan 50% anak perempuan yang carrier. Okey, itu situasi pertama. Untuk situasi kedua, seorang bapa tu adalah pengidap hemofilia dan emak punya pula adalah normal. Jadi dia akan menghasilkan 100% anak yang normal tiada hemofilia dan 100% anak perempuan yang carrier. Okey? Okey, macam mana pula situasi ketiga iaitu kalau bapa tu adalah seorang pengidap hemofilia dan emak adalah seorang carrier. Okey, dua-dua terinfeksi. So dia akan menghasilkan 100% anak yang menghidap hemofilia, anak lelaki yang menghadap hemofilia dan 50% anak perempuan 50% anak perempuan yang mengidap hemofilia dan 50% anak yang mengidap carrier hemofilia. Okey, faham setakat tu? Ada 3 senario. Okey, kemudian kita pergi kepada epidemiologi. Okey. Mengikut prevalence of the National Organization for Rare Disorder North reported that hemophilia A is 1 in 500 newborn males, hemophilia B is 1 in 25,000 newborn males, hemophilia C is 1 in 100,000 people in general population, parahemophilia is 1 in 1 million people in general population, and acquired hemophilia is 1 in 1 million people in general population. Tapi in Malaysia, mengikut CPG Malaysia tahun 2018, the mean prevalence of hemophilia A dah increase daripada 1998, 5.6 per 100,000 lelaki mengidap hemofilia telah naik ke 6.6 per 100,000 lelaki pada 2006. So, mean dia dalam 5.9 per 100,000 lelaki lah untuk hemofilia A di Malaysia. Manakala hemofilia B di Malaysia adalah 1 dalam 100,000 lelaki. Prevalence dekat negara yang income lebih tinggi adalah dalam 2.7 per 100,000 lelaki dan di seluruh negara dunia, rest of the world was 1.2 per 100,000 people in general population lah. Itu yang saya dapat dekat CPG Malaysia, Management of Hemophilia. Okey, untuk umur pula, selalunya disease ni akan dikenal pasti sewaktu lahir and in the first year. The mild disease was not diagnosed until young adult at least 6 months. And gender mostly men because it is abnormal in the X chromosome that show X-linked recessive inheritance patterns. And female are usually asymptomatic carrier of hemophilia unless their level is less than 40%. Okay, what is the cause of hemophilia? So di sebelah ni adalah coagulation cascade. So dekat dalam coagulation cascade kita ada intrinsic pathway, extrinsic pathway and common pathway. So intrinsic pathway ni dia adalah delay system which is dia akan berlaku 4 to 5 minutes after injuries. Kalau extrinsic pathway ni ini adalah immediate system which is it can happen after 12 to 20 seconds of injuries, and common pathway tu adalah proses di mana berlakunya fibrin clot lah, di mana fibrinogen akan menukarkan fibrin ke fibrin clot. So kalau kita tengok
Hemophilia A dan hemophilia B, iaitu faktor 8 and faktor 9 berada di intrinsic pathway. Dan juga faktor 11 pun berlaku di intrinsic pathway. So hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C all in intrinsic pathway. However, untuk faktor 5 adalah di common pathway, iaitu para hemophilia tadi. Okay. Next. Kita akan belajar mengenai hemostasis. Okey, kita kembali kepada teori lah. Dalam hemostasis, kita ada dua hemostasis. First is primary hemostasis, second is secondary hemostasis. Primary hemostasis adalah berlaku, okey, apabila tangan kita luka. Sebagai contoh, tangan kita luka, okey, platelet akan adhesis dekat injuries tu. Okey, the blood vessel is severe, the blood the platelet will form lah. Kalau primary hemostasis tu platelet mula-mula akan adherence, okay, lepas tu platelet tu dia akan activate dan kemudian dia akan aggregate dekat luka tu, okay. So bila platelet tu dah aggregate dekat luka tu, berlakulah secondary hemostasis di mana coagulation cascade berlaku. So intrinsic dan extrinsic pathway akan masuk dan menghasilkan fibrin clot. Okay. So hemostasis is the process that stop bleeding and prevent damaged blood vessel from losing too much blood. Coagulation is an essential part of hemostasis. In hemostasis, platelet and protein called fibrin work together and plug a damaged blood vessel wall. They stop the bleeding and give the body the chance to repair the damage. When damage occurs in endothelium, which is the lining of a blood vessel, platelet immediately form a plug at the site of the injury. At the same time, protein in the blood plasma respond to form fibrin strand. In a complex chemical reaction, this strand form and reinforce the platelet plug. As the platelet gather at the site of injury to the plug or block it, the coagulation factor act in a series of chemical reaction to strengthen the plug and allow healing to begin. Okay, kita tengok diagram di bawah yang ada gambar vessel tu. Okay, dia cerita bagaimana a normal patient and hemophilia A patient do the process of injuries ni lah kan. So bila injuries in the blood vessel resulting in bleeding, vessel akan constrict and clotting factor are activated. In normal patient, along with other substance, clotting factors such as factor 8 cause a strong platelet plug to form. A stable fibrin clot form over the platelet plug as a final seal on the injury and stop bleeding. While in hemophilia, disebabkan kekurangan faktor 8, dia akan menyebabkan will platelet plug to form. So akan berlaku incomplete of fibrin clot and allow bleeding to continue. So disebabkan faktor 8 tu tak ada untuk menghasilkan fibrin clot, platelet plug yang baik, dia menyebabkan darah akan sentiasa mengalir sebab plug tu tak terhasil. Okay. Okay, next is the sign and symptom of hemophilia. So, dia ada, selalunya hemophilia ni, person with hemophilia, dia akan mengalami easily bleeding lah. Dia akan berlaku spontaneous bleeding. Okay, lepas tu dia akan tiba-tiba ada ecchymosis, iaitu tiba-tiba dia ada lebam. Lebam yang tiba-tiba datang. Okay. Kemudian dia ada spontaneous bleeding into the soft tissue, muscle, joint and gum. And then the blood will accumulate in this area and then swell and compress against nerve causing pain. And also excessive bleeding akan berlaku after trauma or surgeries. So benda yang paling kita takuti dalam hemophilia ni kalau ada internal bleeding lah, dan selalunya orang yang ada hemophilia ni dia akan mengalami bleeding within joints, iaitu hematrosis. Okay, hematrosis ni adalah pendarahan berulang yang boleh menghentikan penghasilan cecair synovium. So cecair synovium ni berada di antara joint, antara lapisan sendi. So apabila kekurangan cecair synovium ni,
sendi kita akan kaku dan ada bahagian tulang yang boleh terhakis dan boleh menyebabkan orang tu rasa sakit lah tiap kali berjalan apa semua. Okey, itulah antara simptom-simptom dia. Okey, sekarang kita akan tengok kepada laboratory investigation lah. Ini penting untuk kita sebagai juru teknologi makmal perubatan. So, dalam laboratory investigation, benda yang paling penting kita buat dalam hematology unit adalah FBC lah. So, other bleeding disorder may have similar symptom to hemophilia. Hence, reliable laboratory service are crucial to ensure an accurate diagnosis so that management is given appropriate. So, screening tests for suspected hereditary bleeding disorder include platelet count, PT and APTT. PT, APTT adalah coagulation profile. Platelet count tu berada dekat dalam FBC. Macam bulan lepas kita ada belajar pasal FBC. Kat sini kita ada recap sikit lah. So, di diagram di sebelah kiri saya ini diagram normal parameter yang akan dilihat di dalam full blood count. Kalau untuk hemofilia, selalunya platelet untuk patient itu adalah normal. Dia punya FBC count semuanya normal. Tapi dia continue bleed because of kekurangan faktor, coagulation factor. Okey, apabila FBC itu normal, kita akan buat juga PT-APTT. So, PT ni adalah untuk melihat effectivity of extrinsic pathway yang tadi, belah kanan kan? Okey. Dan APTT pula akan tengok effective of extrinsic pathway di sebelah kiri. Okey. Kita sebagai JTMP dulu sebelum kita masuk kerja, kita akan buat test PT, APTT kan. Okay, jom kita recap balik. Macam waktu dulu kita akan berdiri dekat depan water bath. Okay, okay, sekarang kita akan buat test PT. Okay, test PT tu macam mana? Kalau kita ingat, okay, dekat dalam water bath kita akan letak 2 tube. Satu tube reagent iaitu thromboplastin, satu lagi sampel patient. So, sampel patient perlu diambil dekat dalam botol trisodium citrate. Okey, kenapa kita kena letak dekat dalam trisodium citrate? Sebab kalau kita masukkan dekat dalam EDTA boleh destroy some of the coagulation factor. That's why kita guna trisodium citrate. So, kita akan spin dekat dalam centrifuge 4000 RPM dalam masa 10 minit and then kita akan dapat kita akan dapat platelet plasma. Okay, platelet plasma tu kita akan ambil lah plasma tu. So, cara dia adalah kita akan incubate dulu kita punya plasma tu dekat dalam water bath 37 degrees. Okay, dan thromboplastin tu dalam 2 minutes. And then kita akan masukkan thromboplastin, kita akan masukkan 200 microlit thromboplastin di dalam 100 microlit sampel pesakit. Dan bila kita masukkan saja thromboplastin tu, kita akan start jam randik dan kita akan tengok berlaku tak clot. Bila berlaku clot, kita akan stop jam randik. So, normal value untuk PT adalah 10 hingga 16 second. So, kalau lebih daripada 16 second, dia adalah prolong. Okay? Okay, bagaimana pula APTT berlaku? So, APTT ni pula dia ambil masa yang lebih lama, 26 hingga 40 saat. Dia punya cara lebih kurang macam PT tapi ada penambahan reagent. Okay. Okay, kita imagine balik waktu kita dekat kelas dulu, depan kita ada water bath. So, dekat water bath tu kita akan letak 3 tube. Satu tube thromboplastin, satu tube kalsium chloride, satu lagi tube plasma pesakit. Okay. So, cara dia adalah kita akan masukkan 100 microlit sampel pesakit dekat dalam water bath tu. Okay. Lepas tu ada thromboplastin dan ada juga kalsium chloride. So, kita akan masukkan thromboplastin ke dalam sampel pesakit. So, dia 1 in 1. 100 microlit sampel pesakit dengan 100 microlit thromboplastin. Kita akan incubate this mixture for 3 minutes. And then after 3 minutes,
kita akan keluarkan dan kita akan masukkan kalsium klorat yang dah di pre-warm dekat dalam water bath tadi 100 microliter dan kita akan start jam randik. Kita akan tengok ada tak clot. Bila ada clot, kita stop jam randik. So kat situ kita akan dapat normal value dia 26 hingga 40 second. Kalau lebih daripada 40 second tu dikira sebagai prolonged APTT lah. So itu adalah principles procedure of PT-APTT. So untuk hemophilia, kalau dia punya PT akan jadi normal. Kenapa PT normal tadi? Okey, kita ingat kita punya pathway PT adalah PT akan normal, APTT akan prolong sebab factor 8 and factor 9 berada di intrinsic pathway, okay? And then platelet count akan normal, okay? If APTT is prolonged and there is positive family history of hemophilia, investigate will produce to perform factor assay of factor 8 and factor 9. Otherwise, mixing study should be done first. According to MOH Clinical Guidance on Hemophilia Management 2018, mixing test should be done to all case with isolated prolonged APTT. Okay, so apa itu mixing test? Mixing test ni perlu dijalankan untuk mengenal pasti punca kenapa APTT tu prolong. Adakah disebabkan oleh kekurangan clotting factor ataupun kehadiran inhibitor. Okay, if the result of mixing test is corrected, APTT is due to clotting factor deficiency lah. Kalau not corrected, it is inhibitor suspected. Okay, macam mana kita nak buat mixing test ni? Cara nak buat mixing test ni, kita menggunakan, kita buat macam APTT tadi, tapi kita ada 2-hour incubation dalam 37 degrees. So, kita kena ada 4 tube. Tube A, tube B, tube C. Macam kat atas tu kan. Okay, tube A adalah patient plasma. Tube B adalah normal pool plasma. And tube C adalah campuran tube A dan tube B. So, kalau saya buat dekat saya punya lab, dekat tube A kita akan letak 600 microliter patient plasma. Untuk tube B kita akan letak 600 normal pool plasma. And tube C kita akan letak 200 plasma patient plasma and 200 normal pool plasma. So total dekat tube C 400. Kenapa tube A dan tube B 600 tapi tube C adalah 400? Akan dijawab sebentar lagi di bawah. Sebab 3 tube tadi tu kita akan parafilm dan kita masuk dekat dalam water bath 37 degrees for 2 hours. And then kita akan masukkan 200 microliter tube A tadi ke tube D yang baru nak wujudkan ni. Dan 200 microliter tube B ke tube D. Okay, so tube D tu adalah immediate mixing. So, sekarang ni dalam semua tube kita ada 400, 400, 400, 400. Okay? So, bila berlaku begitu, kita dah ada 4 tube. Tube A, tube B, tube C and tube D. Kita akan buat test APTT tadi. Yang macam tadi saya cerita. Kita masuk dekat dalam water bath. Lepas tu, kita akan masukkan thromboplastin mixture tadi. Lepas tu mix, lepas tu kita akan incubate sekejap 3 minit. And then kita masukkan kalsium. And then kita check ada clot tak. Kalau ada kita stop. Okay, dan kita akan dapat bacaan. So, after that, macam mana kita nak tahu corrected or not corrected, kita akan guna Rosni index, which saya akan terangkan lebih detail sebentar lagi, okay? So, from mixing test ni, kita boleh dapat dia punya interpretation tau. So, kalau immediate tadi, yang before incubation corrected, 2 hours incubation pun corrected, both corrected, maksudnya berada factor deficiency. Coagulation factor deficiency. Kalau immediate corrected, 2 hours not corrected, ada time dependent inhibitor which is ada factor 8 inhibitor. Dan kalau dekat immediate not corrected, dekat 2 hours incubation not corrected,
So maybe ada immediate acting inhibitor, which is lupus anticoagulant antibody. Alright, so lupus anticoagulant antibody bukan SLE bukan lupus erythromatosis tu, bukan. Dia adalah antibody lain, okay? So tadi kita dah buat FBC, lepas tu kita dah buat coagulation profile, lepas tu kita dah buat mixing test. Next kita kena buat apa nak menentukan dia hemophilia A ke B ke C? Kita akan buat faktor assay. So faktor assay yang selalunya ada adalah factor 8 and factor 9 assay that confirm the deficiency of coagulation factor, and also dia determine the severity of hemophilia A and hemophilia B. Adakah test untuk kita mengenal pasti hemofilia berakhir di faktor assay? Ya dan tak. Ya dan tak tu maksudnya apa? Contohlah kita lelaki dan kita dah confirm yang kita ada hemofilia. So kita nak tahu anak-anak kita ada hemofilia ke tak? So kita boleh ke prosedur yang seterusnya iaitu genetic test. So genetic test ni offer to all risk female family member of person with hemophilia to associate genetic counseling. Mutation analysis is the best performed on the affected male, while cascade carrier testing should be often to first degree female relative. If the female is a carrier, then clotting study include factor 8 should be undertaken. Genetic testing may help in assessing risk of inhibitor development in person with hemophilia. Method selected for mutation detection will depend on resource and expertise available in a particular laboratory. So for hemophilia A, it is recommended that severe hemophilic should be screened for factor 8 intron 22 inversion mutation, followed by factor 8 intron 1 inversion mutation. This approach should identify the underlying mutation in 45 to 50% of severe hemophilia A patients. The remaining severe hemophilia A pedigree should be analyzed further by full mutation analysis of factor 8. While for factor B, DNA sequencing of essential region of factor 9 should be done without pre-screening step. So genetic test ni adalah obligate untuk daughter of patient with hemophilia and also mother of on which son dia ada hemophilia lah. Okay, next kita buat summary sikit lah untuk laboratory finding supaya kita lebih jelas apa yang kita lakukan dekat dalam lab. Okay, so kalau seseorang itu mempunyai normal PT, prolonged APTT dan normal platelet count, dia ada possibility of a deficiency of intrinsic factor which is hemophilia A or B or C. Ataupun dia boleh juga ada DIVC iaitu disseminate intravascular coagulation, tapi it is very rare. Okay? Untuk second case, kalau PT dia normal, APTT dia normal or prolonged, and platelet dia normal or reduced, it can maybe have von Willebrand disease. Okay, von Willebrand disease ni apa? Dia adalah very common condition that dia ni von Willebrand disease ni dia inherited juga yang make you bleed more easy than normal. Then dia help dia adalah transporter untuk dekat pathway tadilah, tapi dia bukan di dalam hemophilia. Macam tu Untuk third scenario ni kalau PT dia normal, APTT dia pun normal, platelet count dia normal, maksudnya dia adalah normal. Tapi kalau platelet dia reduce, maybe dia ada platelet defect ataupun dia ada thrombocytopenia lah. Okay, apa pula jadi kalau PT dia prolong, APTT normal, platelet pun normal. Kalau PT saja yang prolong, mungkin dia ada vitamin K deficiency ataupun liver disease lah. So diagram ni saya
simplifikan daripada World Federation of Hemophilia Guidance for the Management of Hemophilia Second Edition Montreal Beckwith published on 2012. Okay, sekarang kita dah masuk case study. Okay, alright, this is saya ada satu je case study yang saya jumpa dekat tempat saya. Okay, jomlah kita berfikir bersama-sama tentang case study ni Okay. A 67-year-old man Chinese present with right lung pleural effusion, no bleeding tendency, coagulation profile noted for isolated prolonged APTT, no family history of hemophilia and FBC count is normal. Okay, sebelah ni adalah purpet dia dan dia to rule out acquired hemophilia. So bila kita tengok dia punya coagulation profile, PT dia adalah normal 10.3, INR dia pun normal 0.93. Okay, INR tu apa? INR tu adalah International Normalized Ratio yang digunakan, dia adalah calculated based on PT result lah. So dia sepatutnya less than 1.1. So PT and INR dia normal. However, APTT dia adalah prolong 69.2. Should be tadi kita cakap dia dalam range 16 hingga 24 kan. Tapi kalau ikut range yang saya ni 24.1 hingga 34.4 second. So apabila APTT itu prolong, kita akan melakukan further test iaitu mixing test. So, ini ada worksheet di tempat saya untuk melakukan mixing test. Okay, kalau kita recap balik, tadi kita ada tube A, tube B, tube C dan tube D. Okay, selepas kita buat bacaan dekat tube A, tube B, tube C, tube D, either secara manual ataupun secara mesin, kita akan dapat bacaan. So, kalau kita tengok yang patient plasma adalah yang tadi saya terangkan tube B. Okay, normal control assay ini adalah tube A tadi dan patient platelet patient plasma plus normal control plasma no incubation ni adalah tube D, immediate mixing tadi Sebab tu nama dia immediate mixing bahagian atas. So, yang bawah pula patient plasma B, normal control assay tu A dan yang patient plasma plus normal control plasma tu adalah C yang tadi. So macam mana kita nak dapat kiraan tadi? Okey, siapa yang nak cuba mengira bacaan tu, kita boleh buka kalkulator lah Okey, kita try kira sama-sama. Kita akan menggunakan Rosni index. Okey, caranya kita akan buat APTT mix tadi iaitu D 29.8 tolak APTT NCA iaitu A tadi normal control assay tu 25.1 okey bahagi B iaitu patient plasma 69 okey and then times 100. So kita akan dapat 6.8%. So 6.8% is corrected. Macam mana nak tahu corrected ataupun tidak? Kita tengok interpretation of Rosni index. Okay, kalau dia more than 50%, it is not corrected. If dia less than 12%, it is corrected. And if it between 12 to 15%, it is borderline. So cut it short. Bila kita buat immediate mixing adalah corrected and after incubation 2 hours period, it is corrected. So, kita dapat tahu yang ada coagulation factor deficiency, okay? So, suggestionnya adalah apa? Kalau kita tengok bawah tu, doktor tulis suggestion to send factor 8 and factor 9 level to HSAJB and factor 11 and 12 to PDN. So, kita pun hantarlah factor 8 and factor 9 as activity assay ke HSAJB dan keputusan yang kita dapat adalah factor 8 normal 129.7, factor 9 pun normal 89.8. Normal range adalah 50 hingga 150. Maksudnya dia bukan hemophilia A dan dia bukan hemophilia B. Sebab apa? Hemophilia A adalah deficiency on factor 8 and hemophilia B adalah deficiency on factor 9. Okey, jadi kita dah hantar pula kita punya factor
11 and factor 12 dekat PDN kan. Tapi kita tak dapat hantar kat PDN, kita hantar kat HTA KL. Dan keputusan yang kita dapat adalah jeng jeng jeng. Factor 11 adalah 15.1 which is lower than normal range, and factor 12 is 54.5 which is in normal range. Jadi tadi kita dah cakap hemofilia C adalah kekurangan faktor 11. So disebabkan faktor 11 di sini adalah low dan patient ni adalah menghidap hemofilia C. A very type of hemophilia tadi kita belajar. And kenapa dia tak ada spontaneous bleeding? Sebab dia punya value adalah 15.9 which is mild lah. So kenapa dia tak ada spontaneous bleeding? Kita boleh tengok dekat severity kat sini yang saya dapat di CPG Management of Hemophilia MOH 2018. Okay, tadi kan dia ada dia punya factor 11 adalah 15.9, so dia terletak di mild lah. So kat mild ni 5% to less than 40%. Dia 15, dia terletak kat sini. So there is severe bleeding with major trauma or surgery. Kalau berlaku surgery saja dia akan ada severe bleeding. Tapi spontaneous bleeding is very rare sebab dia punya level adalah mild. Kalau seseorang tu moderate which is 1 to 5%, dia akan ada occasional spontaneous bleeding. Maksudnya tiba-tiba dia boleh bleed, okay? Ataupun dia akan berlaku pendarahan yang berterusan after minor surgery, okay? Dan kalau patient tu dia punya factor level is less than 1, it is severe, very severe. So maksudnya dia punya spontaneous bleeding into joint or muscular predominant in the absence of identification hemostatic challenge. So yang ini dia akan itulah tiba-tiba bleed yang banyak, lepas tu tiba-tiba dia akan lebam, hidung berdarah, kencing hematuria, okay? Alright, so treatment for hemophilia. So kita akan buat factor replacement therapy. Untuk factor replacement therapy, kita ada two type of clotting factor concentration CFC used for replacement therapy lah. The first one is plasma derived factor PDF concentration that is manufactured via fractioning of human pool plasma, and another one is recombinant factor concentrated on manufacture via DNA engineering technology. So factor replacement therapy can be on demand or for lysis. Okay, on demand tu maksudnya kalau dia berlaku hemorrhage, dia akan terus masuk plus factor replacement therapy lah. Kalau phospholytic factor replacement tu maksudnya regularly. Dia akan masuk regular. Dia dah ada waktu-waktu bila nak masukkan factor, okay? So, ini adalah satu slide yang saya jumpa dekat dalam How to Know Hemophilia di dalam Society Hemophilia Malaysia yang ditubuhkan pada 1980. Untuk terapi factor replacement, kita ada terapi replacement factor or replacement non-factor replacement therapy. Okay, macam mana factor replacement therapy dilakukan adalah dia menggantikan coagulation factor yang hilang. Di mana apabila faktor yang contohnya factor 8 hilang, kesan domino tidak berlaku. Jadi dia menggantikan factor 8 itu dan menggalakkan kesan domino dalam pembekuan darah dan menghasilkan domino lah. Dan dia akan tutuplah tempat bleeding tadi, stop the bleed lah. Tapi kalau dia tidak dia menggunakan bukan factor, dia akan meniru aksi faktor yang hilang tu. Maksudnya dia akan masukkan antibody yang akan mewujudkan jabatan antara faktor dan dia akan menghasilkan kesan domino lah. So untuk rawatan hemofilia kita boleh buat dua cara, iaitu intravena and subcutaneous. So kalau intravena kita boleh buat di vena peripheral ataupun central vein, dan kalau subcutaneous kita boleh lakukan dekat abdomen ataupun di belakang lengan ataupun di bahagian peha lah.
Okay. Untuk management of hemophilia, contoh kalau orang itu menghasilkan inhibitor, macam tadi saya cakap, kita ada factor 8 dan disebabkan kita selalu buat factor replacement therapy tu dia menghasilkan inhibitor, which is inhibitor adalah antibody that neutralize clotting factor. Dia akan menyebabkan factor replacement therapy tadi terganggu lah. So caranya macam mana kita nak tahu dia present of inhibitor, kita boleh suspect dengan poor response of replacement therapy, recovery assay are not expected and increased bleeding episode this after plasma replacement therapy. So cara untuk kita kenal pasti terhasilnya inhibitor tu adalah dengan melakukan screening lah kepada pasien yang ada hemofilia yang dah terekspos dengan faktor replacement therapy yang melalui faktor replacement therapy tu secara regular. Okay. Untuk hemofilia with inhibitor patient, the main treatment for bleeding episode is bypassing agent, factor 8A or APCC. Factor 8A and APCC are equally effective and well tolerated with no increase in thromboembolic risk in the treatment of acute bleeding episode in hemophilia with inhibitor. So kalau orang yang ada hemophilia with inhibitor ni, kalau di Malaysia mereka akan dapatkan ID hemophilia. Okay. So management untuk patient with inhibitor ni akan berlainan lah. Dan macam mana pula management untuk pregnant woman yang carrier hemophilia adalah mereka akan diberikan factor 8 level during pregnancy on the third trimester of pregnancy. So factor 8 level is less than 50 UI per deciliter. Clotting factor replacement is very necessary for surgical or invasive procedure during delivery. So after kita dah berikan factor 8 level tu, bila ibu itu melahirkan, gender identification akan determine antenatal in hemophilia carrier lah. If the fetus is found to be male, so diagnosis of hemophilia may be confirmed by amniocentesis to decide the management at delivery. Sebab kan bila baby tu born je, kalau dia lelaki, kita takut dia memang hemophilia, so ada management tertentu lah untuk patient tu. So as summary for my presentation, apabila kita membuatkan kita punya routine test iaitu FBC normal, APTT normal, FBC normal, PT normal, APTT prolong. So apabila APTT prolong, mixing test should be done. So from mixing test, kalau immediate is corrected and 2 hours incubation is corrected, maybe due to factor deficiency. So additional testing that we will suggest is doing factor 8, factor 9 and factor 11 assay. Kalau mixing test dia immediate corrected, 2 hours incubation not corrected, so ada keberangkalian terdapat time dependent inhibitor. So additional test yang kita akan suggest adalah factor assay, factor 8 and also inhibitor assay. Apa fungsi inhibitor assay ni? Adalah untuk mengenal pasti adakah inhibitor terhasil ataupun hadir di dalam badan pesakit tu. Dan kalau mixing test untuk patient tu both immediate and 2 hours incubation are not corrected, so patient tu maybe ada immediate acting inhibitor which is lupus anticoagulant. So kita akan suggest untuk buat lupus anticoagulant assay lah. Alright. So as conclusion from my presentation, hemophilia is a difficult disease for patient, both physically and mentally. The patient has to face many restrictions in his life at the early age.
However, patient quality life can improve considerably when the disease is suitable managed at the early stage through proper treatment, and then the patient can cope skillfully with the disease. So, semestinya hemofilia tu kita tak boleh buat apa-apa. Kita boleh buat aktiviti seperti orang lain, tetapi ada different management untuk patient ni lah. So, patient hemofilia normal seperti kita, cuma bila dia berdarah, darahnya keluar lama. Okay? So, ini adalah reference saya. Itu saja daripada saya. Dan saya pass kembali kepada moderator. Terima kasih. Mana moderator? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Aqilah Nabilah atas perkongsian ilmu yang sangat mantap. So sebenarnya besar kan peranan JTMP untuk mengenal pasti semua pesakit-pesakit yang untuk disaring lah, untuk kes yang tak tahu. Kalau tahu tu lain cerita dah kan? Betul? So banyaknya pathway, ada intrinsic pathway, extrinsic pathway. Saya harap-harap tunjuk jalan yang benar je lah kat kita ni intrinsic ke extrinsic ke kan? Saya buka jika ada sebarang soalan daripada audiens kita untuk bertanya kepada penceramah. Boleh buka mic bagi yang nak bertanya directly. Siapa yang malu-malu kucing tu boleh type. Boleh masuk dalam chat. Ya. Ada ke soalan-soalan tak faham atau nak berkongsi? Ada ke? Hello. Hai. Ya. Hello, ya Aqilah, Terry. Ini Terry daripada Kuching Okay. Okay, soalan saya berkenaan dengan you punya normal range tadi. Pasal PT You are saying that 10 to 16 seconds is a normal, right? Yes. Okay, and then your case study is less than, you refer back to your case study. And then I want to, ada macam, which reference that you refer? Okay. Kalau ikutkan kita... Okay. Okay. Teruskan. Satu je ke soalan tadi? Saya nak tanya lagi. Okay. You punya normal range untuk PT tu, for you hospital mana dek? Hospital Muar. Okay. Adakah you ambil international reference atau you ambil daripada local? Alright. Okay. Baik. Okay, you can see your case study here is a little bit confused because you are presenting the normal range for the PT is 10 to 16 seconds, which is your case study showing that your value normal range is 9.2 to 11.6. This is a bit very confused to the clinician, especially you refer to the other hospital, to the other pakar. Can you boleh explain that? Thank you. Alright, okay, thank you. Okay, kalau ikutkan tadi, saya punya laboratory investigation, normal value is untuk PT adalah 10 to 16 second. Itu yang ikut reference yang daripada buku lah. Tapi yang normal range yang saya letak dekat dalam case study ni adalah normal range yang saya guna untuk saya punya lab. Lab saya guna normal range yang ni lah 9.2 hingga 11.6. Untuk PT, APTT 24.1 hingga 34.4. Ini established punya normal range yang di MUA lah yang kita guna. So your slide, adakah you nak tukar daripada 10 kepada 10 to 16 kepada 9.2 to 11.6 atau depends on the lab ataupun Depend on the lab. kawasan? Depend on the lab. Sebab setiap lab dia punya normal range ada differ sikit kan. Tapi kalau yang normal range yang untuk laboratory testing tadi tu, itu yang universal yang daripada buku. Sebab yang normal range tu daripada buku. Oh ya. Adakah dia normal bagi on the 16 second tu adalah normal? Kasi tinggal itu ubat di lama. Adakah 16 second tu adalah normal bagi
mereka yang ada history of bleeding tendency. 16 You- 16 tu dia ni intermediate. Tapi kalau ikut Intermediate, tempat kita higher. Okay. Thank you, Kila. Thank you. Terima kasih Encik Terry. Kita ada soalan lagi daripada Nora. Nora bertanya ni, berapa lama sampel perlu dijalankan setelah sampel diambil? Uh, Berapa lama sampel perlu dijalankan setelah sampel diambil? untuk test apa tu? Untuk test hemofilia kita ni lah. Maksudnya TAT dia lah. Maybe sebab soalannya begitu je. Saya baca gitu je. Berapa lama Okey, sampel kalau perlu dijalankan? saya ikut dekat tempat saya lah Kalau untuk FBC, kan kita kena check. First kita akan check FBC kan. So kalau FBC, kita kena run dalam masa 4 jam lah. Kalau normal, kalau stat dalam masa 45 minit. So FBC dia normal, kita akan buat PT and APTT lah. PT and APTT kita kena buat dalam masa 1 jam selepas kita receive specimen. So bila kita dapat APTT prolong, kita akan kita punya clinician hematopathologist akan request untuk buat missing test lah. So bila mereka hantar missing test, kita akan buat immediate dan kita akan keluarkan report dalam masa 24 jam. Untuk faktor pula dekat tempat saya tak ada tak ada buat faktor. Jadi kita send away sample. Result factor 8, factor 9, factor 8, factor 9 di HSAJB kita akan dapat dalam masa 4 minggu bekerja. Dan factor 11, 12 tu agak lama lah sebab kita hantar HTA KL. Tapi selalunya kita akan buat sampel dalam TAT yang ditetapkan lah. Dalam 1 jam kita receive specimen sebab kalau tak coagulation factor tu dia boleh destroy. Jadi untuk yang bertanya, Nora ni, dia kata lagi boleh simpan berapa lama sebelum nak run tu. Sampel tu boleh simpan berapa lama untuk run sampel tu. Untuk kalau untuk kita buat PT APTT dengan mixing test tu kita akan buat hari yang sama lah sebelum 4 jam. Kita tak akan simpan sampel tu. Harap-harap menjawablah kot soalan Nora tu. Ya ke? Kena balas dekat chat. Menjawab ke tidak? Ya, and then untuk soalan seterusnya ada daripada dalam chat. And have severe symptoms. Maaf, tadi hang. Boleh baca balik? Dia kata carrier tu yang which is female tu, adakah dia ada simptom? Dan kalau dia ada simptom, adakah faktor 8 dia tu low? Have severe symptom. Kalau carrier selalunya dia asymptomatic. Tapi kalau macam contoh dia buat factor 8 lah. Contoh kita ambil hemofilia A kan. Okay, dia punya factor 8 rendah, less than 1 tadi ke kan. Dia akanlah menunjukkan simptom. Tapi selalunya kalau untuk carrier dia tak ada apa-apa simptom. So kalau faktor 8 dia tu kurang, dia tak ada severe symptom lah maksudnya ya? Kalau kita tengok selalunya carrier tak ada simptom lah. Yang ada simptom adalah patient with hemophilia. Carrier selalunya tak ada menghasilkan simptom. As well as I know lah. Maksudnya tak ada tendensi untuk bleeding tu lah kan? Cumanya macam tadi yang pregnant tadi kan, kita akan bagi dia factor 8 disebabkan kita takut anak dia yang keluar tu lelaki dan menghidap hemofilia. Dan kita takut juga dia memang kurang factor 8 dalam badan dia, dia boleh ada bleeding tendency. Jadi yang saya faham tu, dia kena check lah kalau dia tu carrier, kalau dia mengandung, masa dia mengandung tu, masa trimester ketiga tu dia ada tendensi untuk bleeding.
Betul. And if anak dia yang kalau anak dia yang dia lahirkan tu lelaki, there are 50%. Dan kalau ikut carta tadi kan 50% adalah pengidap. Ya, Betul? betul. Betul. Okey, ini sambungan daripada soalan Nora tadi. Nora tanya, jadi contoh macam PT test sampel tadi kena run sebelum 4 jam selepas sampel diambil ke? Maksudnya Dia bagi example. Jadi contoh macam PT test kena sampel kena run sebelum 4 jam selepas sampel diambil ke? tak. Untuk sampel PT-APTT kita kena run 1 jam selepas pengambilan darah daripada patient. So dekat dalam pepek kan selalunya kita akan ada time taken kan dekat bawah tu. Lepas jadi kita kena tengok time taken tu sehingga sampai lab tu lebih 1 jam tak? Kalau tak lebih 1 jam kita run lah. Tapi selalunya kita tak boleh exceed 4 jam. So dalam masa 1 jam kita dah kena buat PT-APTT. Sebab PT-APTT sekejap je. Sekarang kita pakai mesin kan. Bukannya pakai manual lagi. Baik, soalan seterusnya. Ni tengah panas ni, tengah panas. Adakah waktu 2 jam adalah masa yang optimum untuk factor 8 inhibitor? Oh, yang ini saya perlu pembacaan yang lebih. Jadi saya akan jawab dalam email. Nanti boleh email dekat JTMP dan kita cuba jawab lah. Sekarang ni saya takut saya bagi informasi salah pula. Saya kena buat pembacaan lebih. Soalan seterusnya. Hmm. Daripada Zakiah Nur, daripada YouTube ni, berapa tempoh masa untuk menjalankan mixing test? Terima kasih. Ada Okey. terima kasih di belakang. Nampak? Okey, untuk mixing test macam tadi kita cakap. Okey, kita buka slide mixing test lah ya. Sekejap. Okey, untuk mixing test, selalunya sebelum kita buat mixing test, kita akan buat lagi sekali APTT. So, kalau APTT itu betul-betul prolong, baru kita akan proceed kepada mixing test lah. So, dah mixing test tu, untuk kita prepare pun, prepare kita punya tube A, tube B, tube B, C tu dah makan masa 2-3 minit, kan 10 minit macam tu. And then kita akan incubate dalam masa 2 jam. And then kita akan run lagi sekali APTT. So dia akan ambil masa dalam plus minus 2 jam setengah macam gitulah. Dan lepas tu kita akan buat pengiraan Rosni index dan kita akan pass to kita punya hematopathologist. So hematopathologist akan bagi keluarkan report dalam masa 24 jam. Tapi selalunya tak sampailah 24 jam, sekejap je. Zakiah Nur sambung soalan sikit lagi. Dia kata, dekat lab awak guna mesin coagulation apa ya? Sismac. Sismac. Daripada Sarinyah Iswaran daripada YouTube, dalam berapa lama sampel perlu dihantar ke lab dari diambil? Contohnya, jika sampel diambil di klinik kesihatan dan dihantar ke hospital. Dalam tempoh penghantaran tu berapa lama? Kita macam contoh tempat kita, Hospital Muar, kita ada terima sampel daripada Hospital Tangkak lah. So, ke Hospital Tangkak tu kalau dia nak hantar contoh di Diamond, dekat Hospital Tangkak tak ada buat di Diamond, dia akan hantar kat sini. So, dia akan inform kita dulu, dia akan hantar sampel. Dalam masa 1 jam, dia kena sampai dekat lab kita. Kalau lebih daripada 1 jam, kita akan reject. Maksudnya samalah kan, bukan di dimer sajalah. Maksudnya untuk PT, APTT pun Betul. Betul, sebab dalam masa 4 jam, some factor akan terhapus, destroyed lah. Jadi kita nak pastikan bacaan tu tepat. Even kalau macam penyimpanan sampel, kalau dulu untuk sampel coag kita simpan dalam masa 24 jam je. Cuma sekarang kita dah extend lah untuk sampel coagulation kita simpan 3 hari. Sebab memang sekejap. Nora tanya, kenapa ya kena 1 jam? Hanya pasal apa kena sejam ni? Tadi dah cakap pasal tadi kita dah cakap. Kenapa sejam dia tanya? Tak boleh ke 2 jam?
Boleh lah, cuma kita nak memastikan keputusan yang kita keluarkan reliable. Jadi kalau kita biarkan lama, kita takut sampel tu boleh jadi lies ke kan, ataupun apa-apa faktor lain lah yang dia boleh interference lain. Baik, daripada YouTube lagi, peminat-peminat YouTube ni sampel akan tahan dalam masa 4 jam sahaja. Betul. Selepas sampel diambil. Kalau nak simpan, boleh asingkan plasma. Oh, yang ini adalah pemberitahuan, maksudnya perkongsian. Perkongsian daripada Siti Nur Zafidah daripada YouTube. Siti kata, sampel akan tahan dalam masa 4 jam sahaja selepas sampel diambil. Kalau nak simpan, boleh asingkan plasma, simpan beku. Jadi untuk makluman semua. Betul. Macam tadilah saya cakap dalam masa 4 jam je sampel tu boleh tahan. That's why kita orang dekat sini, kami dekat sini akaran dalam masa 1 jam. Dan kalau nak simpan plasma tu memang kita boleh simpan dalam negative 20 lah. Cuma kalau macam factor tadi kan, contoh kita hantar factor 8, factor 9 tadi, kita memang akan kita centrifuge. And then kita akan asingkan plasma dan kita akan hantar sampel frozen tu ke HTE, ke HSA. Betul? Baik. Semuanya untuk PTA, PTT memang kita terus run lah. Soalan seterusnya daripada YouTube lagi. Daripada Hilda Asong. Kalau plasma sudah diasingkan, boleh run lagi ke melebihi 4 jam? Tes PT, PTT, mixing. Boleh ke? Asam ni dulu dia kerja dekat sini. Ya, sajalah kan saya. Refresh. Alamak, itu pun Asam ni senior saya tau. Saya jawab Sudahlah. yang ini saya tak pernah mengalami lagi lah Song. Nanti saya jawab dekat email juga. Saya tak berani nak bagi goreng-gorengan. Baik, jadi saya rasa kita tutup dulu soalan sebab kalau kita buka ni saya rasa kita buat OT ramai-ramai kat sini pukul 6. Jadi Betul. Kesimpulan dia sekarang saya rasa kita ni health awareness lah macam thalassemia, kita prevent is better than cure, kita investigate masa sekolah menengah kan. So sekarang kita juga ada kesedaran tu, kita kena bagi pass the knowledge, ilmu tu kepada yang paling rapat saudara mara family dulu untuk tahu tahap kesihatan kita. So kita hopefully kita tak carrier bagi yang female, and then bagi yang male, kalau yang tua-tua ni yang tak berdarah dah ni, so mungkin tak ada lah kan. So saya harap dengan perkongsian ilmu kita pada petang ini sedikit sebanyak bagi refreshment bagi siapa yang dah pernah belajar dan bekerja dalam bidang yang berkenaan, dan ilmu yang bermanfaat bagi lab-lab lain lah. Terima kasih. Jika ada soalan susulan, boleh je selalu barisan urus setia dan penceramah. Terima kasih kerana hadir pada petang ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, yang baik datang daripada Allah, yang kurang tu semua daripada saya. Kekurangan tu semua daripada saya sendiri. Okay, bye. Goodbye. Bye. Let's break. Bye. Bye. Let's break. Bye. Terima kasih Puan Rosni dan Puan Aqilah untuk yang berminat untuk menjadi moderator dan juga penceramah. Boleh menghubungi Encik Syahir dan boleh rujuk juga di poster untuk detail untuk menghubungi beliau. Terima kasih semua. Kita akan tutup sekarang. Bye. Terima kasih semua.